Guys, ice cream ha, kapali lang yung Baguio. Mag ice cream lang kapali. Ubi ice cream na, strawberry ice cream. Oh guys, tingnan ko na naman Baguio guys. Oh. Hello Baguio. Lion head again. Laki ng lion head. Yun o. Oh. Daming tao guys. Yan ha, mga keychain, giveaway, bag. Dami dyan guys. Pitaka, cup. Yan o. Keychain. Ano yung pinenta rin pa? Yan o. Oh. Basta rin pa matin. So, wala ko white. Sa rin pa matin. Yan, white na. Yan o. Kano to, te? Ito yun, sa bonga. Kaya burin Te. Maga 200, walang bawat? Yun lang ma'am. Sabi ba? Bagay. Yan. O itong pink. Yan na mo eh. Tanang brown. Ay gray. Hindi kaya burita. Matatakot ko. Oh, magkano yan? Wala burikini. Pwede mo naman sulit eh. O yan na kasi. Guys, oh. May pangkamot na likod yan. Oh, Pagkamot. oh meron pang ano, truck. Kaya na merong bilagyan. Ice cream. Ano? Sinali na? Nanay na yung nagtatanong. Tingin kita. Pwede mix. Pwede yung mix up. Para dalawa. Yeah. Magkano? 50? Magkano? Yung sa inyo, tatlong mix. Hindi. Isang ube, tapos dalawang mix. Sabihan niya yung mix. Mix daw po. Ano yung marika? Ice cream guys. Ice cream sa Baguio. Ginawa ni Debra. Ano yan? Oh. Pangkaya pa. Oh. Magugunin. Anong lasa? Anong lasa? Anong lasa? Oh, sarap. Horse tereng nga, Ben? Palu? May peso yun eh. Sala? Tinigay na din, sasali lang kayo. Sila pangamos. Ice cream sa Baguio. Mainit na dito guys. Yan o, tirik na tirik. Ang araw. Yun o. Ice cream sa Baguio.